علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفرے کو ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ صبح علیزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو مقدم کے بازوؤں کے احصار میں قید پایا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی مگر مقدم کا احصار اتنا بھی کمزور نہ تھا۔ علیزہ اپنی جان لگاتی اٹھنے کی کوشش کرتی مگر مجال ہے کہ وہ بندہ ذرا سا بھی ہلا۔ اللہ، انسان ہے یا پتھر؟ علیزہ بولتی پھر سے جی جان لگا کر اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی جو پھر سے ناکام ٹہری۔ چھوڑیے، مجھے اٹھنا ہے اب کی بار علیزہ، مقدم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بولا چھوڑیے مجھے، پھر سے جواب نہیں آیا تو علیزہ کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ میں بول رہی ہوں چھوڑیے مجھے، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ علیزہ اس بار پوری قوت سے چل آئی۔ مقدم نے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ مقدم نے علیزہ کا ایک جھٹکا دیا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا تو علیزہ کی تو جانب مان ہی اٹک گئی ہو۔ پلیز مجھے چھوڑیے، مجھے اٹھنا ہے، علیزہ نے نظر جھکا کر کہا۔ نو بیبی، تم اٹھ کر کیا کرو گی؟ تم سے کام تھوڑی کروانا ہے میں نے، تمہیں اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو گی تو میرے بے حد قریب۔ مقدم بولتا ہوا اس کے گال پر لب رکھ گیا جبکہ علیزہ اس کے لمس پر تڑپ ہی اٹھی۔ اس سے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنا بے حد مشکل تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑیے، مجھے فریش ہونا ہے۔ جانا ہے؟ علیزہ نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں التجا کی تو مقدم کو اس پر رحم آ گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ناشتہ کرنا۔ مقدم اسے چھوڑتا ہوا بولا اور علیزہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے بھاگی جبکہ مقدم تو اس کی سپیڈ دیکھتا ہی رہ گیا۔ علیزہ ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ خود کو تھوڑا نارمل کر کے جلدی سے ڈریس نکالا اور تیار ہو کر باہر آئی تو دیکھا مقدم ویسے ہی لیٹا ہوا تھا جبکہ ایک بازو آنکھوں پر رکھے۔ وہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اسے لگا کہ وہ سو رہا ہے۔ علیزہ آہستہ آہستہ قدم لیتی دروازے تک پہنچی۔ آگے دروازہ کھولتی کہ اپنے پیچھے سے مقدم کی آواز سے رک گئی۔ بیگم، شادی کی پہلی صبح ہے اور اپنے شوہر کے بغیر باہر جا رہی ہو۔ نوٹ بیڈ بیبی، مقدم ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا غمگین آواز میں بولا جبکہ علیزہ تو بدھ ہی بن گئی۔ تم نے تو نکاح کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ مقدم اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا۔ زبردستی کا نکاح؟ علیزہ بڑبڑائی۔ چلو کوئی بات نہیں، کل نہیں تو آج ہمارا نکاح ہو ہی جانا تھا نا، پھر کیا زبردستی اور کیا رضامندی؟ مقدم سنجیدگی سے بولا اور علیزہ کو الجھن میں ڈال گیا۔ اب تم مجھے مبارکباد دو گی کہ میں دوں؟ مقدم بولتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا جبکہ علیزہ پیچھے دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ بولو بیبی، آئی ایم ویٹنگ فار یور رپلائی۔ مقدم بولتا ہوا اس کے اطراف دونوں ہاتھ رکھے برستہ بند کر گیا۔ پلیز آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر بات کریں، علیزہ نے اپنا ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اگر میں نہ ہٹوں تو؟ مقدم اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا بولا اور علیزہ کا چہرہ دیکھنے لگا جو خون جھلکنے کے در پر تھا۔ مقدم اپنے جذبات پر قابو پاتا فوراً پیچھے ہٹا اور کچھ قدم فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، تب تک باہر نہیں جاؤ گی، میرا انتظار کرو گی؟ مقدم نرم لہجے میں کہتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا جبکہ علیزہ کی تو تب سے اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اف اللہ، یہ کتنے بے شرم ہیں، علیزہ اپنی تیز چلتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ مقدم فریش ہو کر نکلا تو علیزہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آئینے کے سامنے آیا اور بال بنانے لگا۔ علیزہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی اس لیے مقدم کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آئینے میں مسلسل اسے سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ برش رکھتا ہوا وہ علیزہ کی طرف آیا اور اس کے قریب بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتا ہوا اپنے حصار میں قید کر دیا جبکہ علیزہ تو اس کے اچانک ہونے والے حملے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔
اس کے منہ سے چیخ نکلتی رہ گئی کیونکہ مقدم نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تھا۔ بیبی، شوہر یہاں موجود ہے اور آپ کسی اور دنیا میں پہنچی ہیں۔ مقدم اپنا ہاتھ ہٹاتا، اس کے گرد مضبوط احساس بناتا اسے مکمل بے بس کر گیا۔ آپ پیچھے رہ کر بات نہیں کر سکتے؟ علیزہ ہمت کر کے بولی۔ نہیں بیبی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم سے دور رہ کر بات کروں۔ مقدم اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے گھبرا کر اس کے احسار سے نکلنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ٹہری۔ یہ مقدم میر احمد کا حصار ہے بیبی، جس میں آپ کو پوری زندگی رہنا ہے۔ اسے توڑنے کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ مقدم بولتا ہوا اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ پلیز چھوڑیے، مجھے ناشتہ کرنا ہے، علیزہ نے اس بار مقدم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ پہلی بار تھا جو مقدم کو اپنا دل سینے سے باہر آتا ہوا محسوس ہوا۔ دھڑکنیں بے ترتیب سے ہوئیں۔ کل سے یہ پہلی بار تھا جب علیزہ نے مقدم کی جانب دیکھا۔ مقدم کے مسلسل دیکھنے سے وہ نظریں جھکا گئی جبکہ مقدم پر جیسے جادو سا ٹھہر گیا ہو۔ وہ یکٹکے سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑیے، مجھے باہر کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے، علیزہ نے دروازے پر مسلسل ہوتی دستک سن کر بولا۔ علیزہ کے بولنے سے مقدم فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا اور نرمی سے علیزہ کو چھوڑا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ تھی۔ وہ چھوٹے صاحب، نیچے صاحب جی اور بڑی بی بی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، مقدم بولتا ہوا علیزہ کی جانب بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کیا، جو مقدم کی قربت سے بے حال سرخ ہوئی پڑی تھی۔ مجھ سے گھبرایا مت کرو، شوہر ہوں تمہارا محاسب اور بہترین دوست بھی۔ مجھ سے تم وہ سب بول سکتی ہو جو کسی اور کو نہیں بول سکتی۔ مجھ پر تمہارا مجھ سے بھی بڑھ کے حق ہے۔ مقدم میر احمد کا وجود کارواں علیزہ مقدم میر احمد کی ملکیت ہے۔ مقدم محبت بھرے لہجے میں اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو علیزہ کنفیوز ہو گئی۔ بھلا ایک ہی دن میں اس سے اتنی محبت کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ مقدم اس کا ہاتھ پکڑے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ مقدم اور علیزہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو سامنے کھانے کے ٹیبل پر گھر کے تمام افراد تھے۔ سربراہی کرسی پر بی جاں، ان کی دائیں جانب حالم احمد اور اس کے ساتھ رضیہ بیگم بیٹھی تھی، جبکہ ان کے سامنے سمرہ بیگم، ساتھ رفیق صاحب، افرا کے والدین بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ افرا۔ السلام علیکم، دونوں نے باری باری سلام لیا۔ علیزہ نے دھیمی آواز میں سلام کیا، جبکہ سب کی نظر بے ساختہ علیزہ پر اٹھی تو وہ بیچاری کنفیوز ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میرا بچہ؟ حالم احمد اٹھتے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ میں ٹھیک ہوں انکل، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی کچھ بولتی، مقدم اس کا ہاتھ پکڑا اور کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا اور ساتھ والی کرسی پر خود برجمان ہوا، جبکہ وہاں بیٹھے سب افراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جو کبھی خود پانی کا گلاس نہیں پکڑتا تھا وہ آج علیزہ کے لیے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، ہماری بہو تو بہت پیاری ہے بھائی، بی جان نہار سے ہوتی ہوئی بولی، اور تم یہاں؟ میاں ذرا ہمارے کمرے میں تشریف تو لانا، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ تم سے، بی جان نے مقدم کو سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ بھابی جان کیسی ہیں آپ؟ افرا چہک کر بولی۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک، چلیے میں آپ کو سب کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں۔ یہ ہیں بی جان، ہماری دادی اماں، اور یہ ہیں ماں جی اور تایا جان، مطلب آپ کے ساس سسر، اور یہ ہیں آپ کے چچا اور چچی سسر یعنی میرے ماما اور بابا، اور میں مقدم بائی کی چھوٹی بہن یعنی آپ کی نند۔ ابھی ہماری فیملی میں ایک اور ممبر بھی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ امریکہ گیا ہوا ہے، افرا نے مکمل تعارف کروایا، جبکہ جہازیب کے ذکر پر مقدم کا رنگ بدلا لیکن وہ خود کو غصے کو کنٹرول کر دیا۔ علیزہ مسکرا کر سب سے ملی اور ناشتہ کرنے لگی۔ تو جناب، آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو کون سی اتنی جلدی آئی جو آپ نے ایک دن کا انتظار نہیں کیا؟
फॉर्मेलिटी करनी है, क्यों ना ये काम जो आराम से होता है इसे आराम से कर लिया जाए। गधे कहीं के, शर्म नहीं आती? सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। बहन बीच में बैठी है, माँ बैठी है। जनाब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपको कौन सी इतनी जल्दी थी जो आपसे एक दिन का भी इंतज़ार नहीं हुआ। हालिम साहब अब मुकद्दम से मुखातिब थे। बस सब्र नहीं हुआ, मैंने सोचा कल जो इतनी फॉर्मेलिटी में पढ़ना है ये काम मैं खुद ही कर लूँ। मुकद्दम ने आराम से जवाब दिया। गधे कहीं के, शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी बातें करते हुए। बहन बीच में बैठी है, माँ बैठी है, बीवी बैठी है। हालिम साहब का तो पारा ही हाई हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, आपको फ़िक्र ना करें। मुकद्दम अब भी बाज ना आया, जबकि हालिम साहब हैरान थे कि मुकद्दम ने आज से पहले ऐसी हरकत नहीं की थी। वो बहुत संजीदा रहता था। नालायक इंसान, अब तुम बाप के सामने ऐसी बातें करोगे? हालिम साहब गुस्से से बोले, जबकि सबको अलीज़ा की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो हालिम साहब की बात पर खिलखिलाकर हंसी। वो जो तब से मुकद्दम की क्लास लगते अपनी हंसी दबा रही थी। हालिम साहब के नालायक इंसान यानी इसका फेवरेट लफ्ज़ बोलने पर कंट्रोल नहीं कर सकी। क्या बात है मिसेस, बहुत हंसी आ रही है। रूम में चलिए, फिर ठीक से हंसाऊंगा। मुकद्दम थोड़ा सा झुककर अलीज़ा से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो अलीज़ा की हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगा और चेहरा झुका गई। ये तुम मेरी बच्ची से क्या बोल रहे हो? हाँ, जो बोलना है मुझसे बोलो। हालिम साहब की तोपों का रुख अभी भी मुकद्दम की तरफ था। और तुम बच्चे जितना मर्जी हंसो, ये गधा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। अगर कहे तो फ़ौरन मुझे बताना। हालिम साहब अलीज़ा से बोले और मुस्कुराकर फ़ौरन हाँ में सर हिला गई, जबकि वहाँ सब बैठे लोग मुकद्दम की दरबत बनकर अपनी हंसी दबा रहे थे। नाश्ते के बाद इफ़रा अलीज़ा को घर दिखाने ले गई, जबकि मुकद्दम अब बीजा के कमरे में मौजूद था जहाँ सब मौजूद थे। मुकद्दम ने इन्हें हकीकत बता दी थी और मोहतात रहने का भी बोला था। ठीक है, तुम ये मसला हल करो, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। वो बच्ची है, तुम इसे ऐसे ही उठा लाए, इसे इसके घर मिलवाने के लिए ले जाओ। मुकद्दम ने बीजान ने मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोला, मैं इसे बाहर नहीं लेकर जा सकता बीजान। मैंने इसे अचानक से इसे मंजिल से इसलिए गायब किया ताकि किसी को पता ना चल सके कि अलीज़ा कहाँ है। मैं चचा जान को बोलूँगा कि वो अलीज़ा से मिल जाएं। मुकद्दम ने इन्हें वजाहत पेश की तो बीजान सर हिला गई। हमने एक और फैसला किया है, उम्मीद करते हैं कि किसी को इस पर एतराज़ नहीं होगा, बीजान ने संजीदगी से कहा, जबकि सब ने सवालिया नज़रों से बीजान की तरफ देखा। हम चाहते हैं कि मुकद्दम और जहाज़ेब की शादी एक साथ हो। रफ़ीक, हम तुमसे इफ़रा का हाथ मांगते हैं अपनी जहाज़ेब के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमारे घर में ही रह जाए। बीजान ने रफ़ीक और इसकी बेगम की तरफ देखते हुए कहा, बीजान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी पोती है, हमसे पहले आपका हक है इस पर। रफ़ीक साहब बहुत अदब से बोले, बीजान, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बस जहाज़ेब से पूछ लें। समरा बेगम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तो ठीक है, फिर जहाज़ेब वापस आता है तो हम इससे बात करते हैं। मुकद्दम का मसला हल होते ही हम इनकी शादी की तारीख रखेंगे। बीजान ने खुश होते हुए कहा और सब मुस्कुरा दिए। अलीज़ा सारा घर देखकर थक गई थी। वो घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। अब वो लॉन में मौजूद थी और वहाँ रखी कुर्सी पर आमने सामने बैठी हुई थी। तो भाभी, आप बताएं कैसा लगा आपको हमारा घर? इफ़रा ने चहकते हुए पूछा। इसकी अलीज़ा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक दोस्त मिलने पर बेहद खुश थी, जबकि अलीज़ा भी अब मुतमईन थी कि शुक्र है इसे यहाँ बोर तो नहीं होना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपने शोहर के बारे में क्या ख्याल है मिसिस? इस पर भी थोड़ी नज़रें करम फरमा दे। मुकद्दम अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा इसके कंधों पर अपने हिसाब बांधते हुए शौक लहजे में बोला। अलीज़ा तो बुखला ही गई मुकद्दम के इस कदर करीब आने पर, जबकि इफ़रा अपनी हंसी दबा रही थी। फ्री
जाओ बच्ची, मेरे लिए चाय तो बना कर लाओ, मुकद्दिम इफ्रा से बोला और वो सर हिलाती हुई जल्दी से गायब हुई, जबकि अलीज़ा अपनी गद्दार दोस्त की स्पीड देख रही थी, जो अब इसे अपने जलाद भाई के साथ अकेला छोड़ कर भाग गई। बीबी, आपका शोहर इधर बैठा है और आप इस तरफ देख रही हैं। मुकद्दिम ने इसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए कहा। आप बार बार क्यों याद दिलाते हैं? मुझे पता है कि आप मेरे शोहर हैं। अलीज़ा ने नज़र झुकाकर संजीदगी से कहा। अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं पता होगा, मुकद्दिम ने भी अपने अंदाज में कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं बेबी, मेरी क्या मजाल कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं? मुकद्दिम ने इसके गाल पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा ने घबराकर इसका हिसार तोड़ना चाहा। ये हरकत मत किया करो तुम, कभी ये हिसार नहीं तोड़ सकती। मुकद्दिम का लहजा अब संजीदा था, शायद इसे अलीज़ा की हरकत पसंद नहीं आई। मुझे ऑफिस जाना है, चलो आओ, शाबाश, मुझे कपड़े निकाल कर दो। मुकद्दिम उठता हुआ बोला तो अलीज़ा ऐसे ही बैठी रही। क्या ख्याल है बेबी, आप चल नहीं सकती या मैं गोद में उठा कर ले जाऊं? वैसे ख्याल अच्छा है मेरा। मुकद्दिम बोलता हुआ झुका भी और अलीज़ा को पकड़ता वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और अंदर की जानिब भाग गई। जबकि मुकद्दिम का कहका पूरे लॉन में गूंजा, वो हंसता हुआ अलीज़ा के पीछे चल दिया, जहां मैडम 1 मिनट में गायब हो चुकी थी। इसे पता था कि अब तो वो कमरे में हरगिज़ नहीं जाने वाली, इसलिए ऑफिस के लिए तैयार होता वो ऑफिस रवाना हो गया था। अलीज़ा ने सारा दिन इफ्रा के साथ ही गुजारा। अब रात के 8 बज रहे थे जब अलीज़ा कमरे से तैयार होकर बाहर निकली, क्योंकि इसे मुलाजमा बुलाने आई थी खाने के लिए। जब वो दोपहर में खाना खा रहे थे तब बीजान ने अलीज़ा से बोला कि वो अब शादीशुदा है, इसलिए तैयार रहा करे, जिस पर वो अमल करते हुए तैयार हुए। अस्सलाम वालेकुम। टेबल पर जाते ही अलीज़ा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। रज़िया बेगम ने अपनी बन संवर कर बैठी बहू को देखा। इनकी बात पर अलीज़ा भी मुस्कुरा दी। वो सब बातें कर रहे थे जब पीछे से मुकद्दिम की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम। अपनी भारी गमगीन आवाज़ में सलाम करता हुआ इनके पास आया। अलीज़ा पर नज़र पड़ी तो रुक सा गया। वो ब्लैक घुटनों तक आती फ्रॉक में मलबूस, ब्लैक ही चूड़ियाँ पहने, पिंक लिपस्टिक लगाए, सर पर दुपट्टा लिए मुकद्दिम के दिल के तार झड़क गई। अलीज़ा मुकद्दिम के अक्सर करती हुई नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। अलीज़ा, रूम में आकर कपड़े निकाल दो मुझे, मुकद्दिम हुक्म देता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर चला गया। जबकि अलीज़ा अब घबरा रही थी कि रूम में जाने से अब वो यही सोच रही थी जब मुकद्दिम की आवाज़ दोबारा आई। जाओ, चली जाओ बेटा, वरना इसने आवाज़ें दे देकर घर सर पर उठाना है। समरा बेगम मुस्कुरा कर बोली, जबकि सब अलीज़ा का उड़ा रंग देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने लगे। अलीज़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उठी और कमरे की जानिब चल दी। कमरे के बाहर खड़ा होकर गहरा सांस लिया और कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। अलीज़ा ने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ देखा, मगर मुकद्दिम वहाँ नहीं था। वो कहाँ चला गया भला? अलीज़ा भी ये सोच ही रही थी जब पीछे से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। अभी वो पीछे मुड़कर देखती, इससे पहले ही मुकद्दिम ने इसे पीछे से इसके गिर्द एहसार बनाया। अब मुकद्दिम अलीज़ा के सर से दुपट्टा सरका और इसके बालों को खोले, इसमें अपना मुंह छुपाए, दोनों हाथ अलीज़ा के पेट पर बांधे कर रहा था। जबकि अलीज़ा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो हिम्मत करती मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी जब मुकद्दिम अलीज़ा के बदन से उठती खुशबू से खुद को अंदर उतरता हुआ महसूस कर रहा था। इसके सारे दिन की थकन अलीज़ा के करीब जाते ही उतर गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मुकद्दिम पीछे ना हटा तो अलीज़ा हिम्मत करते हुए बोली, प्लीज़, मेरा सब इंतज़ार कर रहे हैं भाई, करने दो। जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों मसरूफ़ हैं। मुकद्दिम अलीज़ा के कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा का दिल अब पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। मुझे भूख लगी है प्लीज़, अलीज़ा ने फिर से कोशिश की। मुकद्दिम ने अलीज़ा का रुख अपनी जानिब किया और बगौर इसका चेहरा देखने लगा, जिसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ा हुआ था।
आहिस्ता से झुके इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा और फिर कपड़े निकालो मेरे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, मुकद्दम नरमी से बोला तो अलीज़ा का गाल थपथपाता वॉशरूम की जानिब चल दिया। अलीज़ा ने लंबा सांस हवा के स्पुट किया और जल्दी जल्दी अलमारी से इसकी ब्लैक शलवार कमीज निकाल दी, जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसने भी ब्लैक पहना है। मुकद्दम फ्रेश होकर निकला तो सामने ब्लैक ड्रेस देखकर मुस्कुराया। ड्रेस पकड़े वो चेंज करने चला गया। चेंज करके वापस आया और अपने बाल ब्रश किए। अलीज़ा बेड पर बैठी थी और मुकद्दम की तरफ इसकी पीठ थी। मुकद्दम ने आगे बढ़कर अलीज़ा का हाथ पकड़ा और चलता हुआ आईने के सामने आया। अलीज़ा के आगे खड़ा किया और पीछे खुद खड़ा हुआ और झुककर अलीज़ा के कंधे पर टिका दी और आईने में अलीज़ा को देखने लगा। वो दोनों सेम कलर का ड्रेस पहने एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुकद्दम को आज अपना आप मुकम्मल लगा। अलीज़ा सहमी सी नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। मुकद्दम ने इसके दोनों हाथ पकड़े और होंठों से लगाए, जबकि अलीज़ा को लग रहा था कि वह बेहोश होने वाली है। सामने देखो बेबी, मुकद्दम की गमगीन आवाज़ कानों में पड़ते ही अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मींच ली। लगता है तुमने नीचे नहीं जाना। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी फ़ोन करके बोल देता हूँ कि हम बिज़ी हैं, नहीं आ सकते। मुकद्दम की बात सुनते ही अलीज़ा ने फट से आंखें खोलते हुए सामने देखा तो इसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने क्या कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को मैजिक का इतना शौक़ है। मुकद्दम बोलता हुआ इसके कान पर लब रखते हुए बोला। वो मैंने नहीं, ये खुद ही इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। मुकद्दम ने अपने होंठ दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकी। इसे समझ आ गई थी कि वो बेख्तियार में ऐसा कर गई है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जान, तुमने खुद निकाल कर दिए हैं। अब की बार अलीज़ा की आंखों में आंसू जमा हो गए थे, जबकि मुकद्दम इसके आंसू देखते हुए फ़ौरन सीधा हुआ और नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ मेरी जान, मेरी बात कोई बुरी लगी? मुकद्दम ने फ़िक्रमंदी से किया। आप मुझे तंग कर रही हैं, अलीज़ा ने मुकद्दम से शिकवा किया। तो मुकद्दम को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सुबह से इसे ऐसे ही तो तंग कर रहा था। ओह आई एम सॉरी बेबी, आई वॉज जस्ट किडिंग, आर यू हर्ट? मुकद्दम ने नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर आप ये सब ना किया करें, अलीज़ा ने नज़र झुकाकर कहा, जबकि मुकद्दम मुस्करा दिया। ओके, नहीं करूँगा, पर तुम मुझसे एक वादा करो कि मुकद्दम ने अब इसे बेड पर बैठाते हुए खुद साथ बैठते हुए कहा। क्या? मुझसे घबराओगी नहीं, वरना मुझसे भागोगी। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं और दोस्तों की तरह ही रहेंगे। वादा? मुकद्दम अलीज़ा से बोला और अपनी हथेली लीज़ा के आगे। अलीज़ा मुस्कुराई और मुकद्दम के चौड़े मजबूत हथेली में अपना छोटा सा नाजुक हाथ रखा। मुकद्दम को लगा जैसे इसके हाथ पे किसी ने नरम रुई रख दी। मुकद्दम ने अलीज़ा का हाथ दबाया और थैंक यू बोलता हुआ अलीज़ा के माथे पर बोसा रख दिया और उठ खड़ा हुआ। चलो आओ, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। मुकद्दम अलीज़ा का हाथ पकड़ते हुए इसे नीचे तक ले आया। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।